This video is for educational purposes only. I'm not your financial advisor. This is not financial advice. Please do your own research for every investment you make. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल पर खुश आमदीद। हम आपके लिए लाते हैं जदीद और दिलचस्प क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की मालूमात मुकम्मल तहकीकात के साथ। आज जिस मुनफरिद प्रोजेक्ट का हम जायजा लेंगे उसका नाम है आइंस्टाइन गेम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न सिर्फ तफरीह फराहम करता है बल्कि सीखने और कमाने के मौके भी फराहम करता है। ये एक सोशल तजर्बा है जो साइंसी सोच, तालीमी पहलू और वेब3 को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, वो भी एक शफाफ ब्लॉकचेन सिस्टम पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन गेम क्या है। आइंस्टाइन गेम एक जदीद गेम 5 प्लेटफॉर्म है जो BNB स्मार्ट चेन पर कायम किया गया है। ये सिर्फ एक आम खेल नहीं है बल्कि एक साइंसी, तालीमी और कम्युनिटी पर मबनी तजर्बा है जिसमें आप जहनी मशक के साथ साथ इनामात भी हासिल कर सकते हैं। इस गेम के जरिए आप न सिर्फ अपनी मनतकी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं बल्कि एक सरगर्म ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको इस गेम की नुमाया खसूसियात बताऊंगा। मसनूई ज़हानत पर मबनी खेल है जो हर खिलाड़ी को इनफरादी और चैलेंजिंग तजर्बा फराहम करता है। BNB स्मार्ट चेन पर बनाई गई टेक्नोलॉजी जो रफ्तार, शफाफियत और कम फीस के साथ काम करती है, और इसका जो टोकन है जिसका नाम EIN है, ये आपको इस प्लेटफॉर्म के तमाम वशी पहलुओं में, जैसा कि रेफरल हो गया और गेम की तरक्की हुई, उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसमें साइंसी थीम्स पर मबनी मराइल हैं जो आपकी ज़हनी काबिलियत को आजमाते हैं। इसका एयर ड्रॉप जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल हो चुका है और अब गेम जो है वो अपनी मुकम्मल शक्ल में लॉन्च हो चुकी है। तो ये सारी तफसीलात हम इस गेम में चेक करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं हम पहले इसकी तफसीलात की तरफ के इस प्लेटफॉर्म पर और इस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आप क्रिप्टो एसेट्स की जो यूनिवर्स है, कायनात है, उस पर आप अपनी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिप्टो के हवाले से ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मार्केट एनालिसिस मिलने वाली है। पूरा एक आपको क्रिप्टो के हवाले से ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। यहाँ पर आप आइंस्टाइन NFT जो है वो अवेल कर सकते हैं, और अगर आप देखना चाहें कौन कौन से NFTs हैं तो यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मून NFT है, मर्ज क्री, मार्स, वीनस, और ये बहुत सारे NFTs जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आप इनको देख सकते हैं। ये सहूलत आपको मुयसर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आइंस्टाइन टोकन है जो इस प्रोजेक्ट का M3 टोकन है जो इसके तमाम तरह एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होता है, तो वो यहाँ मौजूद है। एलिमेंट टोकन मौजूद है और आइंस्टाइन NFT मौजूद है। यहाँ पर आप माइनिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनिंग के जो है वो लाइव मेथड मौजूद है और लिक्विडिटी माइनिंग भी हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप माइनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया, आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। एलिमेंट लिक्विडिटी माइनिंग को अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए भी लिंक दिया गया है। सुपर एलिमेंट स्टेकिंग माइनिंग को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो सहूलत भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मटीरियल लिक्विडिटी माइनिंग जो है वो भी आपको यहाँ मिलने वाली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तमाम तर माइनिंग के ऑप्शन जो है वो आपको मिलने वाली है। और अगर आप रैंडम NFT द्वारा हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सहूलत भी मौजूद है। और इसके बाद इसका ज़बरदस्त जो है वो रेफरल रिवार्ड का सिस्टम है। आप जो है वो 5% माइनिंग जो है करके अर्निंग कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और 2% जो है वो अपनी माइनिंग अर्निंग का आप इनडायरेक्ट रेफरल से ले सकते हैं, और 5% जो है वो आप माइनिंग अर्निंग का डायरेक्ट रेफरल से ले सकते हैं। और जो माइनिंग अर्निंग्स जनरेट होती हैं वो 3 लिक्विडिटी माइनिंग ऑप्शन से होती हैं और 2 स्टेकिंग ऑप्शन से होती हैं। ये पांचों ऑप्शन जो है वो हम पहले चेक कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म ना सिर्फ खेल बल्कि तालीम और साइंसी फिक्र को फ़रोग़ देने के लिए भी तैयार किया गया है, और इस प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल तौर पर डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें खिलाड़ी खुद कम्युनिटी की तश्कील में हिस्सा लेते हैं। मुस्तकबिल में मज़ीद AI बुनियाद पर बने फीचर्स और नए गेम्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वाइट पेपर, ये एक डिसेंट्रलाइज साइंस सोशल एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आपको इस वाइट पेपर में तमाम तरह तफसीलात मिलने वाली है। इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम तफसीलात मौजूद है। यहाँ पर आप टोकन प्रोटोकॉल चेक कर सकते हैं और टोकनॉमिक्स जो है उसके जो मुख्तलिफ शेयर्स हैं जो रिजर्व किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर हम मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर आप मटेरियल टोकन्स भी देख सकते हैं, और यहाँ पर हर टोकन की जो है अलग से डिस्क्रिप्शन में बयान की गई है, एलिमेंट टोकन भी बयान किया गया है। यहाँ पर आपको इसका प्रोटोकॉल मैकेनिज्म भी तफसील के साथ बताया गया है, और कैसे आप आइन टोकन जो है वो अर्न कर सकते हैं और कैसे आप जो है
ایئر ڈراپ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ملنے والی ہیں اس وائٹ پیپر میں, اور ایلیمنٹ ایکٹیویشن کاؤنٹ کا تفصیلات بھی یہاں پر موجود ہیں, اور ریفرلس کے حوالے سے بھی یہاں پر تمام تفصیلات موجود ہیں. کیسے آپ جو ہے وہ مٹیریل ارن کر سکتے ہیں, کیسے ریفرل ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں, کیسے سویپ اور پول میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ تمام در تفصیلات پروٹوکول گورننس کے حوالے سے یہ تمام معلومات آپ کو یہاں وائٹ پیپر میں ملنے والی ہے. اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کے ساتھ کیسے جوائن کریں, اس کو کیسے اس کا حصہ بنے. تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس پروجیکٹ کے ساتھ کیسے جڑنا ہے, کیسے آپ نے اس کے ساتھ اپنا ویلٹ کنیکٹ کرنا ہے. تو چلتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کی طرف. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ویلٹ کنیکٹ کرنا ہوگا. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کوانٹم ویلٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں, میٹا ماسک, فینٹم, ٹرسٹ, کوائن بیس اور یونیسویپ ویلٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو چلیے ہم اب اپنا ویلٹ کنیکٹ کرتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ٹرسٹ ویلٹ جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہے, اور یہ میرے ویلٹ کا ایڈریس بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ویلٹ کنیکٹ ہو چکا ہے. تو ناظرین اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کیسے اس گیم کو کھیل سکتے ہیں. تو اس گیم کو کھولنے کے لیے پہلا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ BNB چین والا اپنا ویلٹ کنیکٹ کریں, اور یہاں پر اگر آپ USDT ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ USDT مائننگ سے ارن کر سکتے ہیں, لیکوڈیٹی مائننگ سے. اور اس کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ایلیمنٹری لیکوڈیٹی مائننگ کرنی ہے, آپ نے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. اور یہاں پر سپر ایلیمنٹ اسٹیکنگ مائننگ کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے, اور میٹیریل لیکوڈیٹی مائننگ ان USDT کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. تو ان طریقوں سے آپ جو ہے وہ مائننگ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو جو ہے سویپنگ بھی کرنی پڑے گی, اور آپ کو ریوارڈ جو ہے وہ بھی ارن کرنے پڑیں گے. تو یہ تمام تر جو ہے وہ جو ہے طریقے بتائے گئے ہیں یہاں پر. آپ ان میں سے اپنی جو ہے نا چوائس کے مطابق ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم آگے چلے تو آپ کرپٹو ایسیٹس آف دا یونیورس چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ آئنسٹائن ٹوکن جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. ان مائننگ کو جوائن کر کے آپ جو ہے وہ پروٹون, ایٹم, نیوٹران, الیکٹران, ٹائم جیسے جو ہے کوئنز وہ حاصل کر سکتے ہیں. آئن اسٹیکنگ اور مائننگ پلیٹ فارم کا حصہ بن سکتے ہیں. اس فیچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تفصیلات بھی موجود ہے. رینڈم NFT ریوارڈ اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کی بھی آپشن یہاں پر موجود ہے, اور آپ ریفرل پروگرام کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. تو ان سب طریقوں کو استعمال میں لا کر آپ اس گیم کو کھیل سکتے ہیں, اور جو اپنے لیے ہینڈسم ارننگ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آئنسٹائن گیم کا ایک اور اہم فیچر اس کا ٹویٹر پیج ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئنسٹائن گیم کا آفیشیل ٹویٹر پیج ہے. آپ اسے فالو کریں. یہاں پر آپ کو ملیں گی تازہ ترین خبریں, نئے گیم فیچرز کا اعلان, ریفرل یا بونس ایونٹس کی معلومات, کمیونٹی پولز اور سروے میں حصہ لینے کا موقع. اس لیے اگر آپ آئنسٹائن گیم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو ان کا ٹویٹر پیج فالو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین آئنسٹائن گیم ایک انوکھا اور مفید اور دلچسپ پروجیکٹ ہے جو کھیل, علم اور بلاک چین کو ایک ساتھ لاتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ نہ صرف تفریح کر سکتے ہیں بلکہ ذہنی ترقی, سماجی روابط اور انعامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آج ہی اس پلیٹ فارم کو ایک بار ضرور آزمائیں. اگر آپ آئنسٹائن گیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لنک ویڈیو کی تفصیل میں موجود ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسے ہی کرپٹو اور گیم فائی پروجیکٹس کی معلومات بار وقت ملتی رہے. اور کسی بھی انویسٹمنٹ میں حصہ لینے سے پہلے جو ہے وہ اپنی ریسرچ خود کریں. یہ ویڈیو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے. کوئی مالی یا سرمایہ کاری کی مشاورت جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی. اپنی جو ہے وہ ریسرچ خود کریں. تو شکریہ دوستو, اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور گڈ بائے.